سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين، إنما كانوا من شرق الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها، خصوصا مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ عود النقشبندي، الشيخ الحسن الشاذلي، والسيد علي بن أبي بكر السقاف. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى روحي وجسدي. وجعلنا هدينا من كل بلايا ينوب بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلام أهل السماوات والأرضين عليه. وأجري يا مولانا لطفك الخفي في أمور عبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون وأهلهما وأولادهما وطلابهما ومن معهما وآلهما سرا جميل سوءك فيما يريدانه ويؤملنه منك يا الله يا سميع يا قريب يا رب العالمين. وأغشي عنهما ومن معهما أبصار الأسرار والظلمات حتى لا يبالوا بأبصارهم. يكاد سنا برقيته بأبصار يقلب الله الليل والنهار. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه أخلي عبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون
ومن معهما عن عيون الأعداء والحاسدين والحاسدين والطاغين كما أخفيت الروح في الجسد يا الله. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. اللهم بشر عبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون بمغفرة وأجر كريم وقربهما إليك قرب العارفين ونزههما عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأنزل عنهما علائك الدم والضفر ليكون من المتطهرين. يا الله يا نور يا حق يا مبين يا قديم الإحسان إحسانك القديم. اقسو عمديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون من نورك وعلمهما من علمك وأكرمهما عنك وأسمعهما منك وبشرهما بك وأكرمهما بشهودك وألبسهما لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا حبيب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فأنتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أكرمنا وإياهما بالفهم والحفظ في الكتاب والسنة وعلومهما وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. 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 ذلك تقدير العزيز العليم.
ذلك تقدير العزيز العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك لنا ولهما من فضلك العميم واسع سابه ما تغنينا وإياهما به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك لنا ولهما من فضلك العميم واسع سابق ما تغنينا وإياهما به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير. والقمر قدرناه منازل حتى عادت الأرجون القدير. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخبرون. واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شكر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم سلمنا وإياهما من آفات الدنيا والآخرة وفتنهما إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم سلمنا وإياهما من آفات الدنيا والآخرة وفتنهما إنك على كل شيء قدير. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللهم كف عنا وعن سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون ومن معهما ألسنة الأعداء واغلل أيديهم ورجلهم
واربط على قلوبهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجندا من سلطانك إنك حي قادر مقتدر قهار شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعميت الأبصار وقلت الألسن ووجلت القلوب اللهم اجعل خيرهم بين أعينهم وشرهم تحت أقدامهم وقدم سليمان بين أقدامهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون بحق كافها يا عين صاد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولو نشاء وطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في خلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ملكنا وعبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون من خير الدنيا والآخرة وذلل لنا ولهما شهادهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إنك على كل شيء قدير وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنخل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أحيي روحنا وروح عبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون ومحبتنا ومحبتهما في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا وعنهما كل الفتن والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا وعنهما كل الفتن والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولاهما بالأخذ والمعافاة وأن يدفعنا وعنهما كل الفتن والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة وأن يدفعنا وعنهما كل الفتن والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا مفرج فرج عنا يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين أغثنا 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 وأغث عمديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون وأهلهما وأولادهما ومن معهما يا رحمن يا رحمن يا رحمن ارحمنا وإياهما إنك جعلت ياسين شفاء لمن قرأها ولمن قرأت عليه ألف شفاء وألف دواء وألف بركات وألف رحمة وألف نعمة وسميتها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المهمة تعم لصاحبها خير الدارين والدافعة تدفع عنا كل سوء وبلية وحسن والقاضية تقضي حاجتنا اخفتنا واخفت عمديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون عن الفضيحتين الفقر والدين سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المخلص عن كل مسجون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المجري الماء في البحار والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مفرج فرج عنا وعن عمديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون الهموم والغموم فراجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لأبويا سيد محمد علوي وشيخنا ميمون زبير وارحمهما وعافهما واعف عنهما وعلِ درجاتهما في الجنة وأعد علينا من أسرارهما وأنوارهما وعلومهما وبركاتهما في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
Bismillah. Hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi. Insan Maulana wa Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Siddiq. Syekh muallifat kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Saqafi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal abdu. Ini masih berbicara tentang hatif. Ya. Hatif itu komunikasinya Allah kepada hamba. Kalau ingin komunikasi dengan Allah itu lewat sholat, lewat zikir, lewat macam-macam itu. Tapi Allah itu kadang-kadang juga bisa komunikasi dengan hamba. Namanya hatif itu kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia ya suara tanpa rupa. Suara dari langit turun ke bumi. Ayyuhal abdu, nuridu minka anturidana wala turida ma'ana wala nurida minka antakhtarona wala takhtaro ma'ana. Ayyuhal abdu, wahai hambaku. Ini yang ngendikan Allah ya, yang dawuh Allah ini. Jadi bukan Ibnu Athaillah ini ya. Ini yang jadi Ibnu Athaillah mendengar ini yang dawuh Allah, bukan yang Ibnu Athaillah. Tapi terus dijelaskan oleh Ibnu Athaillah. Nuridu ngersakake sira. Mingka saking ngersakake ingsun mingka saking sira anturidan iku arep yen to ngarepaken sira na ing ingsun. Ini cara bahasa Jawa. Cara bahasa Jawa gak ada yang paham ya. Tapi masa nggak paham kayak gitu? Paham nggak kira-kira? Tadi loh. Ayyuhal abdu, hambaku. Nuridu ngerusak, ngersakake sira kok ngerusak, ngersakake sira. Hambaku, kami ingin, ini kalau di bahasa Indonesia kan. Hambaku, kami ingin, kamu menginginkan kami. Kalau dibahasakan di Indonesia bulet. Hambaku, kami ingin menginginkan kami. Paham kira-kira? Sama nggak paham kan? Nah, gitu. Nuridu minka anturidana. Hambaku, kami ingin menginginkan kami. Kami ingin menginginkan kami. Kami ingin kau, maksudnya. Kau menginginkan kami. Jadi Allah itu menginginkan anda semua ini. Wala turida ma'ana. Maksudnya tidak ikut menginginkan bersama kami. Paham nggak kira-kira? Kami Allah ingin kita hamba, ingin kamu hamba, menginginkan kami Allah, tidak ikut menginginkan bersama kami Allah. Berapa men? Begini intinya begini. Allah itu tidak ingin menginginkan kita ikut campur urusan Allah. Kalau ini paham pasti. Paham ya? Jadi Allah itu ingin anda ini semua kita ini tidak ikut campur urusan. Itu paham ya. Pokoknya sampean jangan ikut campur urusan Allah. Karena apa? Sebelum anda ada, Allah sudah mengurus kita.
Sebelum kita ada, Allah sudah mengurus kita. Gimana nggak diurus bayi bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak makan, makannya nggak dari mulut, dari perut. Itu Anda belum lahir saja sudah diurus sedemikian rupa. Wala turida ma'ana wa nurida minka an tahtarona wala tahtaro ma'ana. Ini kalau tak terjemahkan kayak tadi juga bingung kan. Nurida ngersakake ingsun mingka saking sira antah taro arep yen to milih sira na ing ingsun wala tahtaro lan ora milih sira ma'ana sertane ingsun. Jadi bingung pasti ya. Jadi kalau bahasa Indonesia ya tadi, kalau bahasa Indonesia lebih bingung lagi malah. Kami menginginkan Anda, kamu untuk tidak memilih kami karena kami tidak ingin memilihmu. Paham nggak kira-kira? Bingung. Di bahasa Arab itu kalau diterjemah pasti yang maca pasti bingung, apalagi yang urusan begini-begini. Jadi intinya begini, kalau Anda memilih memilih untuk Allah agar memilihkan aturan hidupmu ini, ya sudah pasrahkan semuanya. Kalau kita semua ini loh ingin Allah yang mengatur hidup kita, ya sudah pasrahkan saja. Paham ya? Kalau kami Allah ridho, kami Allah itu ridho jika kamu ridho kepada kami, dan kami tidak ridho jika kamu tidak ridho selain kami. Kami ini Allah maksudnya. Kami maksudnya Allah. Allah itu tidak akan ridho kepada kamu semua jika kamu ridho kepada selain Allah. Jadi, maka kalau memang kita ini sudah memasrahkan, mengaturkan, memasrahkan ini bahasa Indonesia apa? Menyerahkan pengaturan hidup kita ini kepada Allah, ya sudah serahkan saja. Jangan kebanyakan protes nggak baik-baik. Kebanyakan ya sudah jalani, yang penting Anda jalani, nikmati. Anda jatuh bangun lagi, ya sudah nikmati, syukuri apa yang Anda terima. Anda jatuh bangun lagi, jatuh lagi ya bangun lagi. Ya, memang perintahnya Allah itu tidak pernah menyuruh kita sukses, tidak pernah memerintahkan kita itu untuk kaya, enggak pernah. Tapi Allah mewajibkan kita untuk berusaha, berikhtiar. Hanya itu. Urusan sukses dan tidak sukses bukan urusan Anda. Urusan kaya dan tidak kaya bukan urusan kita. Paham ya? Maka kalau kita itu kadang kebanyakan protes. Wa nardo laka antarodona wala nardo siwana. Ini selain tadi yang saya jelaskan bahwa wa nardo lan ridho ingsun laka marang sira. Antarodona arep yento ridho sirona ing ingsun. Wala tardolan ola ridho sira siwana ing sakliyane ingsun. Intinya kalau Anda ridho, kalau Allah ridho kepada kamu, ya kamu harus ridho kepada Allah. Kemarin Allah sudah bertanya, mana ada orang yang saya atur belangsak? Nggak ada. Nggak ada. Orang yang diatur Allah itu pasti baik. Kemarin kan kita tantang, mana ada? Ayo carikan mana orang yang saya atur. Orang nggak karu-karuan, nggak ada. Sudah ditantang oleh Allah begitu. Nggak ada orang yang saya atur. Mana saya pernah menyangsarakan orang yang saya bilang? Nggak pernah. Setiap orang yang saya bilang pasti menang. Ini Allah. Wakama salam tak lan koyo masrahake ing sira limaling ingsun. Tadbiri fi ardi, pengaturan di dalam bumi ini, bumi ingsun insyaallah mesti wasamai dan
langit, wan firoti lan ijen sendirian ya, saya sendirian bihima di dalam bumi dan langit ini bihukmi wakodoi, bihukmi dengan hukum saya, wakodoi dan keputusan saya. Jadi Allah di sini ini mengatur alam semesta ini ya sendirian. Aturannya ya aturan Allah. Kepastiannya ya kepastian Allah. Kamu itu nggak modal loh protes. Modal semen juga enggak. Oh iya, kita ini hidup di bumi lah nggak modal loh. Tahu-tahu lahir, nggak pernah nyumbang semen, nggak pernah nyumbang pasir. Tahu-tahu langit berdiri juga nggak pernah ikut masang tiang, nggak pernah ikut protes terus. Oh iya apa enggak kira-kira? Nah, iya, protes. Ini kalau yang repot itu kalau Allah nanti itu turun dengan maha adil, repot. Kalau Allah itu maha adilnya turun, itu kita repot. Karena akan ditanya setiap detik apa yang kita lakukan dan dipertanggungjawabkan. Makanya sering-sering berdoa kalau Allah itu nanti turunnya itu memakai tajalli maha rahman maha rahim. Nah, yang penting diampuni dosa banyak, alhamdulillah diampuni. Kalau turunnya maha adil, bingung namanya. Kamu diberi satu nafas dibuat apa? Dituntut. Kasih harta dituntut. Hartamu buat apa? Kakimu buat mau kemana? Tanganmu buat apa? Mulutmu dituntut habis. Gak bisa jawab kita mah. Salim wujudaka li fa innaka li. Salim maka moko pasrano sira wujudaka ing wujud sira li kepadaku. Fa innaka moko sedune ingsun li iku tetep kedua ingsun. Maka sudah tahu bahwa yang mengatur semua isi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, mau kemana lagi sih? Anda sudah tahu nih, yang mengatur alam dan langit ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, pasrahkan hatimu, pasrahkan semuanya. Udah serahkan. Kok masih mengutang? Sudah tahu kok masih. Kecuali Anda tidak tahu, nggak ada masalah. Kita ini sudah tahu yang ngatur alam, yang ngatur galaksi, bintang, sekarang ada gerhana macam-macam, sekarang ada corona, itu semua sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Corona itu juga makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diatur semua. Nah, maka sudah, kalau sudah diatur ya pasrahkan, Anda ikut pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tutabbir ma'i fa innaka ma'i, maka jangan kamu mengatur bersama. Jadi kamu jangan ikut campur urusanku, maksudnya urusan Allah. Sudah, fa innaka ma'i, karena saya ini ya bersamamu. Wattaqidni wakilan wasibbi kafilan. Maka kalau sudah Anda percaya, ya sudah. Kalau sudah percaya, berarti kita ini sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, selesai. Kalau sudah ditanggung berarti selesai. Maka tidak ada, Anda tidak akan mati sampai rezeki Anda habis. Kalau rezeki Anda sudah habis, maka Anda akan mati. Satu tetes air pun tidak akan diambil dari diri kita kalau belum mati. Maka seandainya besok kita mati, itu ada satu tetes lagi, itu pasti dikasihkan rezeki kita, satu tetes air. Maka kita tidak akan mati selama rezeki kita masih ada. Kalau sudah rezeki habis ya mati berarti. Jadi sampai nggak usah takut, wah nanti gimana saya begini. Pasti sebelum rezeki Anda habis, Anda nggak akan mati. Jadi nggak perlu takut. Ayyuhal abdu yuridu u'tika ata'an jazilan wa ahabka fakhra
fakhron jalilan. Jadi apa namanya, ya kadang Allah itu ya begini, Allah itu kadang menunjukkan maha kekuasa. Karena ya begini itu ya tadi itu, anda ini sudah diingatkan semua bahwa kita ini nggak bisa apa-apa, lahir sebelum lahir pun sudah diatur, nanti hidupnya di sini itu nggak tahu apa-apa, tahu-tahu lah lahir. Waihaka aktoika aktika maringi ingsun atoan ing sira, marongi ingsun ka ing sira atoan ing peparing jazilan kang akeh wa ahabba lan paringi ingsun fakhron ing kemuliaan jalilan kang aku. Jadi Allah itu sudah memberi kita banyak pemberian yang banyak, yang mulia, yang agung, banyak. Kita itu sudah diberi banyak macam-macam. Maka jadikanlah Allah sebagai penanggung kita ini. Sudah percaya bahwa Allah ini sudah menanggung kita. Pasti Allah itu memberi anugerah kepada kita, itu pasti. Atau kita ini sudah ditanggung semuanya, beri sesuatu, asal kita itu ikut, ya, jangan ikut mengatur, tapi ikut apa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Waihaka, kasihan sekali, inna ajlalna qadroka, inna lalna, kasihan sekali, aku telah memuliakanmu. Inna teman sedunia ingsun ajlalna, sudah memuliakan saya, ya, aku Allah telah memuliakanmu. Qad raka intusghilaka bi amri nafsika, namun kamu sibuk mengurusi dirimu sendiri. Allah itu sudah memuliakanmu, sudah kamu tak atur ikut saya, sudah mestinya kita itu ikut. Contoh, saya jadi bos, Anda jadi pegawai, sudah kamu masuk jam 7 pulang jam 5, ya sudah jalani itu. Enggak malah bikin aturan sendiri, ya dipecat sampean. Logikanya sederhana, Anda sudah ikut aturan perusahaan, pabrik, masuk jam 7 pulang jam 5, kok bikin aturan sendiri, dipecat nggak kira-kira? Pecat, ya. Jadi aku Allah telah memuliakanmu, namun kamu sibuk mengurusi dirimu sendiri. Sudah diurusi Allah kok malah mau ngurusi sendiri, itu turun derajat, turun angkat. Jadi Allah telah mengangkat derajat kita, maka jangan kau rendahkan. Sudah diangkat, Anda itu sudah diatur, pokoknya begini, jam 7 masuk, jam ini, sholat, ini mudah diatur, itu jalanin saja. Pagi bangun kerja, bela ini, siang, itu udah jalani aja itu sudah diatur. Tapi kita malah sibuk mengurusi diri kita sendiri. Maka jangan suka merendahkan dirimu. Fala tusoghir qadroka, maka jangan kecilkan dirimu, atau tuh jangan menurunkan pangkatmu. Qadroka itu artinya pangkat. Kamu itu sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan rendahkan, jangan turunkan pangkatmu. Jadi aku Allah telah memuliakanmu, jadi jangan menghinakan atau menurunkan dengan berpaling kepada selain aku. Sampai berpaling selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya udah turun derajatnya, turun pangkat. Anda itu kelasnya sudah diurusi. Ini gini loh, prakteknya begini. Anda sudah pagi sudah sarapan, siang sudah ditetapkan makan,
malam sudah di kopi macam-macam. Itu kalau itu enak apa enggak? Enak. Kok terus Anda sarapan bikin sendiri, ngopi bikin sendiri, tambah ribet sendiri gimana? Anda itu sudah pagi pokoknya sarapan sama kopi, sudah makan, berangkat, pulang, makan siang, udah disiapin semua itu. Kok malah pagi-pagi belanja sendiri, masak sendiri, itu malah sibuk mengurusi dirinya sendiri. Takut kalau tidak makan, takut kalau Anda sudah disiapkan kok malah takut. Paham ya? Ya man rafa'nahu la tadkur bi khawalatika ala ghairi. Ya man, wahai orang yang suka wahai orang yang sudah aku luhurkan derajatnya. Ya man rafa'na, ya man, wahai orang rafa'na yang sudah saya angkat derajatnya atau sudah saya tinggikan. La tadkur, janganlah Anda, jangan kau sibukkan dirimu kepada bihawalatika ala ghairi. Jangan kau sibukkan dirimu kepada selain aku. Jadi kita ini sudah diangkat derajatnya oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna dibanding jin, setan, iblis, hewan, binatang, pohon, laserta, corona, apapun kita ini sebenarnya yang paling mulia. Cuman kita itu takut, sama ini takut, sama ini takut, karena mental jiwanya tidak sih. Beda ya, berani sama nekat itu beda ya. Kalau berani itu dia punya ukuran. Kalau nekat itu wah kok corona ini bohong, enggak, itu namanya nekat, goblok itu namanya. Tidak. Kalau pinter itu punya ukuran. Oh ini ada corona, berarti saya harus besok pakai masker. Itu pinter, tapi berani tetap. Bukan kok takut. Loh, kalau yang satunya nekat, goblok itu. Mau apa corona ini, mau yang nanti berkena baru terasa. Oh iya ada beneran corona ini. Itu. Nah kalau Anda pinter itu punya ukuran. Oh ini corona, berarti cara menghadapinya dengan apa? Dengan ini, dengan ini. Tapi Anda tidak takut. Paham ya? Ini harus bisa bedakan baik. Ya man a'zasna wa haikaka anta indana ajallu min an nusghilaka bi ghairina. Ya man a'zasna, wahai orang yang sudah saya tinggikan, saya muliakan. Maksudnya Allah ini. Wahai haka, kasihan sekali kamu. Anta indana ajallu min nusghila. Kamu itu sekarang sudah ada di samping saya. Itu lebih agung. Ya. Ajallu min itu lebih agung min annas ghilaka, dibanding Anda menyibukkan diri selain sudah sekarang itu Anda itu sudah orang yang paling top. Posisimu, posisi kita itu begitu agung di sisi Allah, sehingga kau sangat tidak layak menyibukkan diri dengan selain Allah. Sudah, kita ini manusia posisinya yang paling agung. Enggak layak, enggak pantas kita menyibukkan selain li hadrati khalaqtuka li hadrati untuk hadiratku Allah. Ku itu Allah ya. Khalaqtuka, aku menciptakanmu. Wa ilaiha lan kedue ingsun khatabtuka, iku ngelamar ingsun, ngelamar saya. Wa bijawadibi, lan jawadib itu artinya beberapa pemberian. Inayati
kang atau sudah perhatian. Maksudnya Allah yang perhatian. Untuk hadiratku aku menciptakanmu. Paham gak ini kira-kira? Untuk hadiratku aku menciptakanmu. Kehadiratku aku menyerumu. Jadi kita itu sebenarnya sudah diciptakan Allah. Ya memang Allah sudah, bukan kok Allah itu menciptakan kita nggak niat loh ya. Nah, jangan-jangan Allah ini nggak niat menciptakan kita. Enggak, Allah itu sudah menciptakan kita itu niat. Anda diciptakan mulai Nabi Adam, bla-bla itu sampai kiamat itu sudah diciptakan. Allah itu punya niat untuk menciptakan kita. Nah kita ini sebenarnya hanya disuruh. Allah ini sudah menyeru. Menyeru itu ya, teriak-teriak. Enggak teriak-teriak, kalau teriak-teriak kan enggak pantas. Ya, menyeru ya intinya. Allah itu sudah menyeru kepada kita. Dan Allah itu sudah memberi pertolongan. Pertolongan Allah ini sudah terjadi nyata sekali, nyata. Kalau Anda tidak dapat pertolongan ketika lahir bisa mati, pasti mati. Karena apa? Logikanya anak kecil itu tidak ada yang bisa makan sendiri. Bayi itu bisa makan sendiri? Nggak bisa. Terus bayi baru lahir terus ambil nasi sendiri, nggak ada. Oh itu kalau logikanya kan begini, kalau orang tidak bisa makan sendiri pasti mati. Ternyata kenyataannya bayi lahir itu tidak bisa makan sendiri juga tidak mati. Berarti itulah pertolongan Allah Subhanahu. Itu sudah nyata. Oh kalau nggak ditolong Allah, setiap bayi yang lahir pasti mati. Makan sendiri nggak bisa, nyari kerja nggak bisa kok. Bayi lahir suruh kerja nggak ada. Jadi aku menarik menuju hadiratku. Jika kau sibuk dengan dirimu maka aku akan menutupi. Jadi kita ini sudah diseru kepada Allah, ayo kembali kepadaku. Karena dulu itu sebelum jadi saya, jadi sampean, jadi hewan, jadi macam-macam ini, itu dulu rohnya jadi, nurnya jadi satu. Sudah menyuruh bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Ya semua itu bareng sudah pecah pencar-pencar, malah ada yang menuhankan ini, menuhankan ini, menuhankan ini, menuhankan duit, menuhankan macam-macam ya. Ada yang Tuhannya ini, Tuhannya duit, Tuhannya anak, Tuhannya ini, macam-macam. Maka aku menarikmu menuju ke hadiratku. Sekarang kita ini alhamdulillah ditakdir bisa ngaji, ini berarti Allah menarik kita kepadanya. Jika kamu sibuk dengan dirimu maka aku akan menutupi. Sudah, kalau kita ini sibuk dengan diri kita sendiri, mikir macam-macam, mikir sendiri, besok ini itu malah Allah akan menutupi jalan kita. Walaupun kita ini berjibaku, sholat, bla bla bla, kalau sudah ditutup itu ya repot. Maka gunakan kesempatan ketika Allah itu membuka pintunya. Wa ini taba'ata, wa ini taba'ata, jika kau mengikuti. Wa ini taba'ata, jika kau mengikuti. Jika kau mengikuti hawaha, jika kau mengikuti hawaha, ing hawa nafsu atau kesenanganmu, taraktuka, aku akan menolakmu. Jika kamu mengikuti hawa nafsumu, mengikuti kesenanganmu, maka aku akan menolakmu. Ini Allah yang tahu ya. Fa'in kharajta, fa'in kharajta, lamun metu, atau jika kamu mau menjauhi,
anha dari hawa nafsu, nafsumu, nafsaka, tuka, maka aku akan mendekat kepadamu. Jika kamu menjauhi nafsumu, aku akan mendekati atau mendekat kepada. Ini yang Allah, yang lagi-lagi tak ulangi, ini langsung Allah ya, lewat hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Ini yang mengalami Syekh Ibnu Athaillah Asy'ari. Wa in tawaddatta, jika kau berusaha menarik. Tawaddat itu ngilangake atau menarik, menghilangkan. Ilayya, kepadaku, jika kau berusaha menarik simpati. Ilayya bi'i'radika. Mengu itu maksudnya menarik simpati. Kalau bahasa Indonesianya, jika kau berusaha menarik simpatiku, wa in tawaddatta ilayya bi'i'radika amma siwa ahbabtuka, jika kau berusaha menarik simpatiku dengan berpaling selainku, aku akan menyambut atau aku akan mencintai. Wa in tawaddatta ilayya bi'uradika amma siwaya ahbabtuka, jika kau menarik simpatiku dengan dengan berpaling kepada selain aku, ya aku akan mencintaimu. Maka sekarang pinter-pinter narik simpatinya Allah. Simpatinya Allah itu apa ya? Lewat apa yang diperintahkan ya lakukan, ya kerjakan. Itu namanya Anda menarik simpati. Simpatinya Allah Anda tarik. Apa yang diperintahkan Allah Anda jalankan, apa yang dilarang Anda tidak kerjakan. Ini namanya menarik simpatinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal abdu, wahai hambaku, ma amanah, tidak beriman, ma amanah, tidak beriman, bi, kepadaku, min naza'ani, tidak beriman orang yang naza' itu merebut, tidak beriman orang yang merebut kekuasaanku. Orang maksudnya merebut di sini itu ya Anda semaunya sendiri, pengen bikin aturan sendiri, itu berarti Anda merebut kekuasaan Allah. Yang punya ini Allah, ya Anda mesti mengatur. Loh, Anda sama bos Anda aja nggak berani loh. Anda sebagai petugas pabrik atau apa, ini nggak berani Anda bikin aturan sendiri, nggak berani. Anda masuk ke rumahnya orang kaya semua, Anda nggak akan berani mengambil seenaknya sendiri. Di situ banyak satpam, banyak CCTV, banyak macam-macam. Anda tidak akan berani. Nah ini kok Anda di dunia kok menolong macam-macam. Mana Anda? Berat latihan. Makanya harus tahu dulu, yang penting kuncinya harus tahu. Kita ini hidup, sebelum kita ini ada, itu sudah diatur. Lahir di sini, bapaknya ini, ibunya ini, nggak bisa milih. Nggak bisa saya mau jadi anaknya presiden, saya nggak bisa Anda memilih. Anda tahu-tahu lahir di sini, ada yang di mana, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Anda mati juga ditentukan nanti. Nggak bisa Anda milih, saya ingin matinya di Mekah, Gus. Loh, mungkin nggak punya duit kok mau jalan ke sana, aneh aja. Saya ingin matinya di Mekah, Gus. Ya sudah, Anda jalani saja. Kalau memang nanti takdirnya Anda mati di Mekah, maka bawa ke sana Anda. Nggak perlu ngayal. Jadi semua sudah
Aduh, Anda lahir di sini, anaknya ini, ininya ini, istrinya ini. Saya mau kayak begini, contohnya begini. Nah, Dadang Husein dulu kaya. Terus takdirnya dulu kaya, sekarang miskin. Terus nanti kaya lagi. Ini takdirnya ini. Terus Dadang Husein berdoa, ya Allah, sekarang ini pas miskin ini sekarang ini. Ya Allah, saya ingin kaya. Terus ternyata Dadang Husein kaya. Kekayaan Dadang Husein ini karena takdir Allah apa karena doanya Dadang Husein? Paham ya? Paham apa enggak kira-kira? Terus apa faedahnya doa apa Gus? Jadi begitu pertanyaannya, lo ngapain kita doa capek-capek om? Karena Anda belum tahu takdir Anda itu Anda belum tahu. Maka Anda sekarang gunanya doa ini adalah Anda memang butuh sama yang zat yang maha kuasa. Berarti sekarang kita ini lemah, nggak mampu apa-apa. Maka doa, jalan ikhtiar juga. Ya, karena Anda tidak tahu takdirnya nanti ke depan. Ya, paham ya? Soalnya sekarang Dadang Husein miskin nih, berdoa terus nih. Ya Allah, semoga kaya. Ternyata kaya beneran nanti setahun lagi. Oh, kelamaan Pak ya? Enggak. Seminggu, sebulan lagi. Ya, iya. Makanya itu semua karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi takdir itu kita nggak tahu kalau belum kejadian. Maka kita ini ditugaskan ikhtiar berdoa. Ikhtiar berdoa itu aja sudah. Itu menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa itu sebenarnya itu hanya menunjukkan itu aja bahwa kita ini tidak mampu melakukan sendiri. Fa in kharajta anha qarabtuka wa in tawaddatta ilayya bi'radika amma siwaya ahbabtuka. Maka jika kamu berusaha menarik simpatiku Allah, maksudku itu Allah, dengan berpaling selain aku akan menyambutmu, aku akan mencinta. Udah sekarang kita cepat nyari simpati Allah, biar Allah itu melihat kita. Ya itu tadi, apa yang diperintahkan jalankan, apa yang dilarang jangan lakukan. Hanya itu sudah sederhana. Kalau Anda ingin menarik simpati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau Allah itu sudah simpati kepada kita, pasti dikasih. Pasti, tak jamin. Gopur, ada yang gopur enggak? Enggak ada. Gopur itu kalau lagi senang sama seseorang, itu jangankan kok hanya Cikampek, Bandung itu loh. Coba. Ke Bandung itu naik motor. Kalau sudah simpati, itu jadi lautku seberangi, gunung apa ini? Bandung ku jalani. Coba itu orang kalau satu nggak peduli dia SIM nggak punya, helm nggak punya, coba. Motor nggak punya, itu berani ke Bandung naik motor, coba. Oh, itu udah kalau orang itu kalau sudah muncul simpatinya begitu, apalagi Allah yang simpati kepada kita. Anda minta apapun pasti dikasih, pasti. Nah, maka pinter-pinter sekarang kita menarik simpati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya tadi itu? Yang diperintahkan jalankan, yang dilarang jangan lakukan. Sudah itu sederhana. Ayyuhal abdu, wahai hambaku, ma'amana, tidak beriman bi kepadaku
siapa man orang naza'a yang rebut, wala wahadani dan tidak mengisahkanku, man siapa man orang dabbaro yang ngatur-ngatur man ma'i bersama saya. Jadi tidak beriman orang yang merebut kekuasaanku, tidak termasuk orang yang mengisahkanku, orang yang ikut mengatur bersama. Maka sudah Anda ngomong bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Satu, tapi ternyata Anda masih ikut ngatur ini bukan kok cita-cita loh, beda loh. Anda boleh punya cita-cita, boleh Anda, saya ini besok sekarang planningnya begini, boleh, itu boleh, tapi Anda tidak boleh menang-menangan, harus gini. Maka ujungnya planning Anda harus ada tafwid. Tafwid itu apa? Menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tafwid. Maka tidak termasuk orang yang ridho kepadaku, orang yang sudah melaporkan apa-apa yang sudah aku turunkan. Jadi gini loh, kita ini sudah diberi nafas, rezeki, anak, istri, tapi kalau curhat bukan sama Allah, sama orang lain. Anda dikasih anak, titipi anak, ternyata ketika anak Anda nakal, curhatnya nggak pada Allah, sama orang, cerita anak saya nakal. Sama orang, kalau orangnya nggak suka, tambah dihabisi anak sampean. Wah, anak nakal nggak jelas, sudah buang aja gitu. Oh, iya. Maka ketika sampean punya anak, punya istri, kok tidak sesuai jalur, ya curhatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untungnya kok curhatnya sama, kalau yang benar nggak apa-apa, kalau yang nggak suka tambah habis. Kita ini sudah diberikan rezeki, diberikan anak, diberikan istri, ya sudah. Kalau rezeki Anda bermasalah, berarti curhatnya kepada, laporannya itu loh, laporan Anda kepada Allah. Kalau Anda dikasih anak Anda tidak jelas, disekolahkan nggak pernah sekolah, sudah lulus nggak kerja, sudah kerja nggak mau, apa bahasanya ya, nggak mau, pantas-pantasnya beliin mie ayam kayak sama bapaknya, enggak. Loh iya loh, banyak loh ya, ada anak sudah kerja beliin mie ayam saja nggak pernah, ya minimal sebungkus lah rokok, enggak ada. Ya itu curhatnya sama Allah, jangan sama yang lain. Kalau sama yang lain habis sampai, wah anak gitu kok diurusin, Pak, sudah buang aja pasti. Nah, maka kalau kita ini sudah diberi apa saja sama Allah, maka jangan pernah curhat kepada selain. Oh ya sudah, curhatkan, ini titipan semua. Anda diberi rezeki, diberi anak, beli istri, macam-macam itu hanya titipan. Maka titipan itu curhatnya hanya kepada yang memberi, Loh iya, Anda diberi anak, Anda diberi mobil orang, lah kok curhatnya sama saya, Gus ini bensinnya nggak ada, loh nggak nyambung ya, yang beri mobil gitu loh, dusun. Wong yang ngasih mobil orang kok curhat bensinnya sama saya, itu kan aneh, itu nggak nyambung gitu loh. Maka curhat, ya mesti ada yang ngomong sama orangnya, ini Anda memberi mobil berarti tanggung jawab bensinnya. Loh, kalau Allah itu begitu, kalau Mbak Dadang beda, ngasih mobil nggak pernah ngisi Oh iya serius. Tapi kalau Allah itu memberi anak, pasti memberi rezekinya, pasti. Kalau manusia itu banyak kan begitu. Udah ini mobil pakai aja tapi bensinnya beli sendiri, pasti begitu. Pasti. Nah itu bedanya. Maka kalau kita ini diberi Allah titipan apa saja, maka laporannya hanya kepada Allah. Walau wahadani man dabbaro ma'i wala radiya bi man syakka ma anjalta bihi
ila ghairi. Maka apa namanya wala rodiyah, tidak ridho kepada orang yang sambat, orang yang mengeluh atau curhat ketentuanku kepada selain aku. Jadi Allah itu tidak ridho kalau Anda itu seumpama Anda ditakdir miskin seumpama, terus curhat miskin Anda kepada orang, maka Anda curhat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana curhat sama orang, ketahuan sama miskin, ternyata miskin, tak kira kaya. Begitu malah kalau ketemu orang yang gak senang. Maka udah jangan suka ngomong curhat sama orang. Wala hataroni lan ora milih ing ingsun man sapa man wong akhtaro kang milih aku sama. Aku tidak akan memilihmu jika kau tidak memilih bersama. Wala imtisala amri man lam yastaslim liqahri, dan tidak termasuk orang yang ikut perintahku, orang yang menyerah atas paksaanku. Paham gak ya? Wala hatironi, mak Allah itu tidak akan memilih kita semua ini loh, jika Anda tidak memilih Allah. Ya Allah. Wala imtisala, dan tidak termasuk orang yang ikut perintah Allah, yaitu orang yang menyerah atas paksaanku. Banyak ini, Anda itu sering menyerah sebenarnya, tapi sebenarnya salah. Mestinya Anda jangan menyerah. Banyak beda ya, menyerah dengan pasrah itu beda, tawakal itu beda. Kita itu kadang sering menyerah, udahlah sepanjang enggak rezekinya ini. Sebenarnya dia itu menyerah atas paksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditakdir begitu, kita menyerah. Beda ya dengan tawakal. Ini harus digarisbawahi, beda dengan tawakal. Jadi 11-12 antara, kadang alhamdulillah itu dijadikan tameng, biar dikira orang tidak sedih. Alhamdulillah lah sehari dapat ini, lumayan. Padahal di hati, ya Allah saya kerja sehari-hari kok cuma dapat segini. Ternyata itu. Tapi mulutnya mengucap alhamdulillah. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, sudah baik. Lebih baik itu dibanding malah marah-marah malah. Lau talabta at-tadbira li nafsika lijahilta. Wa kaifa idza dabbarta laha walau ikhtarta ma'i ma ansahta fa kaifa idza tarta alayya. Lau talabta, jika kamu mengatur dirimu sendiri. Lau talabta tadbira, jika kamu mengatur dirimu sendiri. Bodoh sekali kamu ini. Linafsika lijahilta, bodoh sekali dirimu. Jika kamu memilih mengatur dirimu sendiri, bodoh sekali kamu, atau bodoh sekali kita ini ya. Fakaifa idza dabbarta laha, bagaimana kamu mengatur dirimu? Fakaifa idza dabbarta, bagaimana? Fakaifa khaliqu apa idza dabbarta, ketika bagaimana kamu mengatur dirimu? Idza dabbarta walau ikhtarta ma, bagaimana kamu mengatur dirimu jika kamu punya pilihan mengatur bersamaku? Bersamaku ini ku Allah Subhanahu. Walau ikhtarta ma, maksudnya kamu punya pilihan mengatur bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.
ma'an softa, maka ora ono adil, ora adil. Kamu itu tidak adil. Fakaifa idza ikhtarta alayya. Bagaimana kamu punya pilihan? Maksudnya kamu termasuk orang yang tidak adil. Kenapa kok tidak adil? Bagaimana kamu punya pilihan yang bisa mengalahkan pilihan? Jadi pilihan kita ini tidak akan bisa mengalahkan pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diatur sedemikian rupa, sudah enak, sudah tinggal manut, sudah kerja itu aja. Jam sholat, jam rokokan, jam ngopi, sudah ada aturannya. Kok masih ngatur maunya, ini begini, maunya begini. Masya Allah. Wa kaifa idza ikhtarta alayya ayyuhal abdu wallahu a'lam bishawab. Semoga berkah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'a